बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम क्या है और जहन्नुम कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नुम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, और जहन्नुम के कितने दरवाज़े हैं, और जहन्नुम कितनी बड़ी है। दोस्तों, आज के इस मुनफरिद वीडियो में हम जहन्नुम के बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को कैसे बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह हिजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए जिनों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम के 7 दरवाज़े बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नुम के इन 7 दरवाज़ों में से हर दरवाज़े के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियाँ होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख में 70,000 वादियाँ होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महलात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराइयाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, इस रोज़ जहन्नुम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही इस जहन्नुम के ढक्कन को हटाया जाएगा, तो इसमें से शामियाना नुमा आग का एक पर्दा ज़ाहिर होगा, जो लोगों की दाएं जानिब उड़ेगा, और एक दूसरे पर्दा ज़ाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानिब मुड़ेगा, और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और इस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। इस दिन जो ही जिनों इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे, तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। इस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि एह मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि एह मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नुम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नुम वो मुकाम है जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए काफरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। कुरान पाक में जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का जो ज़िक्र मिलता है, इनमें से पहले दरवाज़े का नाम जहन्नुम है। जहन्नुम के पहले दरवाज़े का नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसमें जो अज़ाबात दिए जाएंगे, वो अज़ाबात मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगी, और इस मुकाम की खौफनाक आग इनके चेहरों को झुलसा कर राख कर देगी और इनके गोश्त को खा जाएगी। और इस दरवाज़े का अज़ाब दूसरे दरवाज़े की निस्बत हल्का होगा। दोस्तों, जहन्नुम के दूसरे दरवाज़े का नाम लीज़ा है, यानी वो शोले वाली आग जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नुम के इस दूसरे दरवाज़े की आग है हर इस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह ताला की तौहीद से पीछे हटा रहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। दोस्तों, जहन्नुम के तीसरे दरवाज़े का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नुम का वो मुकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और इस गोश्त को इस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। दोस्तों, जहन्नुम के चौथे दरवाज़े का नाम हतमा है, जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह ताला मज़ीद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, जहन्नुम का ये मुकाम एक ऐसा इबरतनाक मुकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पाँव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन वो दोज़ख है, चिंगारियाँ फेंकती है, जो कलों की मसल है, गोया कि वो जर्द रंग के ऊँट हों। आग की ये चिंगारियाँ ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी, जो जहन्नमियों के चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगी। अल्लाह ताला के इस दर्दनाक अज़ाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि इनकी आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे, और फिर वो इस खौफनाक अज़ाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे।
یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں۔ دوستو، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، اور جہنم کا 6واں دروازہ صغیر ہے۔ اس دروازے کو صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توقع عذاب دیا جائے گا۔ دوستو، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی جگہ نہیں۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ بے انتہا غمناک ہو جائیں گے۔ جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے کہ جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس مقام کو بحر الحبہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی غرض و غبار کا کنواں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ دوستو، جب اس غرض و غبار والی کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کی پہلی والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ دوستو، صعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیں فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریخی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی توڑنا بچھانا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ دوستو، جہنم کے اس مقام کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہوگی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریخی آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی اور جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہڈیاں کھولتی ہیں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔